on completion of the project of installing geobags to prevent sea erosion. So आमचे मध्ये आसा आमचो आमदार कॅप्टन रणजीत रेडस आमी ताका उद्या करून ताचो योगदान दिला. तशेंच आमची गांवची सरपंच सुजी फेर्नांडीस, आमचो WRD डिपार्टमेंटलो सेक्रेटरी, आमचे पंच एडना, ट्रिजा सिल्वा, आमची पंच मिनीन फेर्नांडीस आनी आमचो कोऑर्डिनेटर कोलवाचो मिनीन. सो हांव आमचे सरपंचे लागल्यान दोन पयले साके हांव देव बरें करूं म्हणटा आमच्या MLA बाबड्यांची हो प्रोजेक्ट तेणी कोलये गांवांत हाडलो. कित्याक सॉयल इरोजन जावन जायतें लुकसाणूय जालां आनी पावसांकू कोणाकू कंट्रोल आसना. सो हें जिओबॅग हो प्रोजेक्ट हिंगा सक्सेसफूल जाता अशें म्हणून हांव दवरतां. आनीक आमच्या MLA हें सगळीं बारीक कामां जी आमच्या फिशरमॅनांची रिक्वेस्टूय आहलोलो. सो हें काना दवरून हें वर्क कंप्लीट जालें म्हणून हांव देव बरें करतां. आता आमचो डिपार्टमेंट WRD डिपार्टमेंट इंजिनियर एपिसोड. This is a new pilot project that we have put for Kolwa near Longinus Beach Resort. The local fishermen used to complain about sand dune erosion. And they खूप त्रास जाता. They dry their fish over here, they keep their boats over here. So now we have adopted this geobags method. This is a soft method. This is not a concrete construction of it. So we have used geobags, and that will help in acquisition of the sand dune. This will reform the sand dune. You can see already the vegetation and all this growing back. What is the cost? The cost is cheaper than the hard measures. Hard measures means concrete we got actually. They cheap. They have done almost around 100 meters here in 5 years. How long? If we had done with concrete and anything, this would touch at least around 75 lakhs. How long they will last now? These bags are geobags. The company gives a warranty of around 10 to 15 years. So it will last. The sand dune will form over it. For another 4-5 years, nothing will happen. आता आमचो गांवचो कोलवाचो आयज आमी कोलवा आनी आमगेले इनॉग्रेशनाक जे जिओबॅग्स जे आयज आमगेले आमदारांनी घायले. हेज्या पयले सॉयल इरोजन मेजर करपा लागून जायते स्टेप्स घेयले आनी हेज्या पयले घेताले ते प्लास्टीक बॅग्स घाताले आनी ते एनवायरमेंट फ्रेंडली न्हू. बट आयज आमगेले कॉन्स्टिट्युएन्सी कितें तरी आमगेले आमदारान इंट्रोड्यूस केलां तें जावन आसा जिओबॅग. आनी आयज तुमकां दिसती पडटा जिओबॅग कांय सॉयल इरोजन बंद करपाक आमी एक स्टेप घेयला. आनी हिंगा हें कोलवा चड गरजे आहलें कित्याक तुमी चोवपाक शकताय आमगेली सगळ्यो हिंगा हुंपी आहाय आनी हुंप्यांनी आमगे जे लोकल फिशरमॅन आहाय ते हाऱ्या सुकयले आनी जेन्ना पावसा तेंप येता आनी उदक वयर येता तेन्ना आख्खें उदक तेंगे हुंप्यांक वयतालें. आनी आयज ते जिओबॅग कांय वॉल बांदून हांव दिसता आमगे लोकल फिशरमॅनाक चड आदार जाला. ते पासत हांव सगळे कोलवा फिशरमॅना नांवान आमगेले आमदाराक काळजांतल्यान देव बरें. afternoon. सगळे गोंयांत सरपंच पंच मेंबर्स WRD ऑफिशियल्स आनी आमचे सगळे इश्ट जे गेले. दीस इज वन ऑफ द युनीक प्रोजेक्ट्स. 2022 जेन्ना आमी जिखोन येयले तेन्ना तुमी सगळ्यांनी चोयल जातलें बाणावले कोस्ट जो आहा, कावेलोसीम कोस्ट आहा, कार्मोना, वार्का आनी कोलवा मेजर इरोजन जायत गेल्लें. आनी 22 देर वॉज ऑल्सो अ इन्सिडेंट एट कोलवा बीच. ते इलेक्ट्रिसिटी जे ब्युटिफिकेशन लायट आहे थिंग कोणाक केबल लागून म्हाका दिसता समबडी डायड देर आनी थिंग मागीर इमिजिएट सोल्युशन म्हणून बॅग्स गायली. ती बॅग्स आज देखून दिसती पडटा केसो बॅग्स गायली ती. सो देवर प्लास्टीक बॅग्स इमिजिएट सोल्युशन केलो ते.
सो तेन्नासून हांव हाटी लागलोलो की दॅट वी शूड स्टार्ट समथींग कॉल्ड एज गेबियन वॉल्स. गेबियन वॉल्सचा प्रपोजल असेंब्ली मांडलेलो. गेबियन वॉल्स आर नॉट एनवायरमेंटली फ्रेंडली म्हूण हे GCZMन एलाव केलना गेबियन वॉल्स. आनी गेबियन वॉल्स एलाव करना म्हूण 23 पावस येवन गेलो, इरोजन परत जालें. आनी मागीर 2024 लास्ट इयर पावसा पयले आमी हें काम जिओ बॅग्स एक म्हणटाय सॉफ्ट मेजर्स हिंगाची पोस्ट जिओ बॅग्सांक घाताय आनी तांचे हुंट मारून ते प्रोटेक्ट करताय आनी ते मागीर शिंताय ते. सो जे भाशेन सांगिलां 10 to 15 years ते बॅग्सा वॉरंटी आहा. तूं जर ब्लेड लायन कातो ना जाल्यार 10 ते 15 वर्सां ते बॅग उत्ता. बट टेक्निकली इफ एनीथिंग गोज वेल आय थिंक नथिंग वील हॅपन ओवर हियर. हेजे येन माती स्टोर जातली, तेजे वयल्यान जी माती आहा ती उडोवन वचपाना आनी ऑल इज अंडर एनवायरमेंटली फ्रेंडली इक्विपमेंट्स ही आतां उजा केले. हेज्या पयले गोंयभर कोणें इनिशिएट गेल ना, कोण गेल ना चुपा गेल जाल्यार. गव्हर्मेंटा प्रोसिजर जो आहा तितून जेन्ना आमी एक एस्टिमेट कोताय तितून एनवायरमेंट फ्रेंडली म्हणटाय तो कोण आमदार चिंतना. I am the first MLA and I am proud to say that I have introduced these geo bags over here in my constituency and this is a pilot project. एक इंकेल्लो आणि एक कावेलोसीम केल्लो. उलोवपा very easy but you have to implement things and this is what a legislator's job is. It is my job to ensure that environmental friendly things are introduced and implemented and executed. आज गोंयभर कोणें ही bag guideline department is here, it is done to the WIT department and we are glad that we have tried something. These are soft measures. Till the time Goa government comes up with a solution for erosion, ते डेन्मार्क सो आटाय इंग सो आटाय सगळ्या सो आटाय पूण जातो केनो. सो तेन्ना म्हणल्यार आमगे कोस उडोवन वचपाचो. तेका लागून हे प्रोटेक्शन आमकां घायलां. वी वील एनालायज दिस फॉर दिस 2025 monsoon. आमगे जे फिशरमॅन आहाय हिंगा जेलो आहाय ते आमकां फीडबॅक दितले की हिंगा जी जमीन आहा हे घाण हे 2025 पावसाक फायदो जाला आनी हे फीडबॅक घेवन हे फीडबॅक तेंगे रिटर्न फीडबॅक घेवन आमी मागीर प्रपोजल मांडटले. आमगे ज्यो उरल्याय त्यो पोस्ट आनी गोंयभर पोस्ट तांकां पडपा जाय. टील युअर कंपनी फ्रॉम डेन्मार्क एंड नेदरलँड टील दे कम अप विथ अ सोल्युशन एंड टील युअर गव्हर्मेंट वेक्स अप एंड युअर एनवायरमेंट मिनिस्टर वेक्स अप एंड थिंक्स इट इज सिरियस. जे पुसान एनवायरमेंट मिनिस्टर चिंतना की तेगे काड आसन तेणे एनवायरमेंट प्रोटेक्ट करपा जाय म्हूण तेन्नासून ह्यो वस्त जावपा नाय. आज ही हांव ऑपॉर्च्युनिटी घेवन परत सांगोसो दिता जो एनवायरमेंट मिनिस्टर आज आहा ते केसो एनवायरमेंटा कोण गेलना. हे आमचेसो मनीस आज बोड घान आज कोताय म्हूण म्हाका सदां एक पोस्ट सालवा जाला. आज तुम गेल जाल्यार 110/6 चिकाली आनी एक कडेन देर इज अ डॅमेज दॅट इज हॅपनिंग टू द एनवायरमेंट. आख्या उदकांत तूं कोस घायलो आहा, व्हिडियोज आउट जालो आहे अँड दिस बिलोंग्स टू द एनवायरमेंट मिनिस्टर. आय एम चार्जिंग अपॉन हिम अगेन. असेंब्ली आय हॅड आस्क्ड दॅट ही शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज पोझिशन. आज परत तो आनी एक जमीन हे कोता 110/6 इन चिकालीम. I think you all should go there. Send the media personals. I have got photographs. Photographs are being put out. Why is this man still in your cabinet? This is a straight question to this government. जरी तरी आज आम जर बारीक वस्तूंचे जर आम एसको प्रोटेक्शन करपा मुखार चले then why is the environment minister not taking initiatives? Why is here to destroy Goa? आपल्यागेले बाटांत या आज गव्हर्मेंटा पयशे घेवन सगळे मशिनरी उजा करून आपल्यागे बाट डेव्हलप करपा बोताय. आय ऑब्जेक्ट टू दिस and I will again object in this assembly. आणि एक दिसा असेंब्लीन हांव परत उलयतलो आणि परत काडटलो. चिकाली दोंगर काडटो उलयतलो, करमणी खजान जे पुरयले ते उलयतलो आणि आज चिकाली परत तो वॉटर बॉडी पुरयता आणि मात घालता तेंय उलयतलो. and I think this has to be taken note down of what this destruction is happening.